हाय पिलामाने पूर्व क्लास रे आम एति जाए पढ़ी आज आम शतांश ठारू आरंभ करवा ताले डेरी करबानी चलतु आरंभ करवा। ये देखु ये शून्य ये 1/10 2/10 जा 20/100 से ताले 1/10 जा आमर हम के 1/10 को आम लिखिपर 10/100 लिखिपर ये लिखिपर के 10/100 ताले यहाँ फास्ट गाटा 1/100 है तापर से भाव 3/10 4/10 5/10 5/10 एटा 6/10 एटा मझी मझी 11टा ताले ए 11टा मु लिखि परबे कोन 55/100 5 नंबर 11 एटा अछि गणि की देखि परिबो तापर एटा 60/100 70/100 80/100 90/100 100/100 को हमें एक कहि परिबा 100/100 रा पूर्ववर्ती 11टा हे गला 99/100 टोटली 11 को से 100 भाग विभक्त कर तापर एटा 110/100 120/100 एटा 130/100 ये 130/100 यदि गोटे गोटे शून्य आम काटिद यहाँ हो 13/10 आउ 13/10 को मिश्र भग्नांश कले यहाँ 1/3/10 तापर यहाँ 140/100 150/100 यहाँ 160/100 ये मझी नंबर 11टा ये मझी नंबर 11टा के 1 2 3 4 5 मान के ना 155/100 160 170 ये 71/100 73 74 आमर हो के 174/100 180 190 200 तापर 201 202 एटा आमर हो के 202/100 एटा 210 220 230 एटा हो के 240/100 है ना लास्ट आमर हो के लास्ट आमर जहाँ थी लास्ट हो 250/100 आगो देखिए नेक्स्ट ये जो 11टा अच्छे आम तार दैर्घ्य को लिखा आउ पढ़ा यहाँ के 5/3/10 एटा 5/4/10 तो ये मझी 11टा को आम 1/100 2/100 धरी यहाँ लिखिपर कौन ना 5/3/10 तापर 1/100 2/100 3/100 4/100 5/100 6/100 5/3/10 एटा हो के 7/100 है नेक्स्ट ये देख यहाँ 15/1/10 मझे एटा के 1/100 हम 15/1/100 15/2/100 15/3/100 आंसर लिखार के 15/3/100 नेक्स्ट यहाँ के 7/5/10 7/6/10 मझीटा के लिखा फास्ट लिखा यहाँ के ना 7/5/10 तापर 1 2 मैंने 7 पर लिखा 2/100 है तापर 8 लिखा के ना 9/8/10 बुझेगा ना नेक्स्ट आगु देखिए ये सी कही ये जो लंब मध्य कौटा बड़ कौटा सान जोटा पूरा आगे रहा सब बड़ जोटा पूरा पछे रहा सब सान जमी 3/10 यहाँ 1/10 2/10 3/10 ये 11टा आम लिखा कौन एटा लिखा यहाँ 3/10 सॉरी 11टा में लिखा 3/10 नेक्स्ट तापर 3/100 ये 3 नंबर गाटा आरंभ यहाँ लिखा कौन 3/100 तापर 33/100 ये 3/10 माने 30/100 तापर 3 नंबर 11टा ये जो 11टा रहा यहाँ लिखा कौन 3 नंबर गाटा आम लिखा 33/100 तो सब आगे कौटा रहा यहाँ 33/100 सब बड़ आ 3/10 सब सान नेक्स्ट तापर आगू देखिए ये देख 3/1/10 यहाँ है 3 तो 3 फास्ट ये जो 11टा यहाँ 11टा आम रौन ना 3/1/10 30/10 3 जोटा 30/10 यहाँ तो यहाँ आम लिखा कौन 30/10 तापर 1/3 यहाँ है 1 पर जो 3 नंबर 11टा ये 11टा आमर हो कौन ना 1/3/10 बुझेगा ना तापर आगू देखिए ये 45/100 45/100 माने 4/10 आगू यहाँ है 10 यहाँ है 20 यहाँ है 30 यहाँ 40 ताले मझीटा 11टा आमर हम मझी जो बड़ 11 टे छोट 11 अच्छे यहाँ लिखा कौन 45/100
100 ତାପରେ ଏଇଟା 50 ତାପରେ ଏଇ 4 ନମ୍ବର ଗାରଟା ଏଇଟା ଆମର ହେଇଯିବ କେତେ ନା 54/100। ଏଇ ବଡ଼ ମଝି ମୋଟା ଗାରଟା ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର କେତେ 5/10। ଏଇଟା ଆମର ହେଇଯିବ କେତେ 4/10। ତା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କୋଉଟା 54/10 100 ଏଇଟା 54/100 ଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ 4/10 ପଛେ 4/10 ସବୁଠାରୁ ସାନ। ତାପରେ ପୂର୍ବ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଥିଲା ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ କୋଉଟା ଥିଲା 3/1/10 ତାହେଲେ 3/1/10 ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏଇଟା। ତାପରେ ପଛରେ ଗୋଟେ 1/3/10 1/3/10 ଟା ହେଲା ସବୁଠାରୁ ସାନ। ଆଗକୁ ଯିବା ଏଇଟା ଦେଖିବା ଏଇଟା କେମିତି କହିଲା 3/6/10 10 30 36/10 ଏ 36/10 ଯୋଉଟା 3/6/10 ସେଇଟା ଏଇଟା ହେଲା ଆମର 3/6/10। ତାପରେ 3/6/100 ଏଇଟା ହେଲା 30/10 ମାନେ 3 ଏ 5 6 ଏଇ ଯୋଉ 6 ନମ୍ବର ଗାରଟା ଏଇଟା ଆମର ହବ କଣ ନା 3/6/100। ତାପରେ 3/6/10 6/100 ଏଇଟା 6/10 ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଏଇ 6 ନମ୍ବର ଗାରଟା ଏଇଟା ହେଇଯିବ କଣ ନା 3/6/10 ପ୍ଲସ୍ 6/100। ତା ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଛରେ ଅଛି କୋଉଟା 3/6/100 ଏଇଟା ହେଲା ସବୁଠାରୁ ସାନ। ବୁଝିହେଲା ନା। ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା ଏଇଠି ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି 8/10 2/100 ଗଣିବା 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 ଏଇଟା 8/10। ତାହେଲେ ଏଇ ଗାରଟା ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ଗାରଟା ରହିଲା ଏଇ ଗାରଟା ଲେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ବଡ଼ ମଝି ମୋଟା ଗାରଟା 8/10। ଯଦି ଏଇଟା ମୋର 8/10 ହଉଛି ତାହେଲେ ତା ପର ଆଉ ଦୁଇଟା ଗାର ହେଇଥିଲେ 8/10 2/100 ହବ। ବୁଝିଲା ନା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା 8/10 ତା ପର ଯୋଉ ଏଇ ଗାରଟା ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ ନା 8/10 2/100। ତାପରେ 9/100 ଏଇ ଗାରଟା ଏଇ ଗାରଟା ରହିବ ଆମର କ'ଣ 9/100। ତାପରେ 1/8 ଏଇଟା ହେଲା 1 ତାହେଲେ 1 ପରେ ଏଇ ଯୋଉ 8 ନମ୍ବର ଗାର ଏଇଟା ରହିବ 1/8/100। ତାହେଲେ ଦେଖିଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହବ ଏଇଟା 1/8/100 ସବୁଠାରୁ ସାନ ହବ ଏଇଟା 9/100। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା ଏଇଠି ଦେଖ 7/3/10 5/100 ଏଇଟା ହେଲା 70 68/10 69/70/10। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା 71/10 ହବ ଏଇଟା ହବ 72/10 ଏଇଟା ହବ 73/10 ବା 7/3/10। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଗାରଟା ହବ ଏଇଟା ହବ 7/3/10 ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗାରଟା ଏଇ ଗାରଟା ଏଇଟା ହବ କ'ଣ ନା 7/3/10 ତାପରେ 5/100 ହେଲା। ଏବେ ତାପରେ ଦେଲା 7/5/10 ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା 7/3/10 ଏଇଟା 7/4/10 ଏଇ ଗାରଟା ହବ ଆମର କେତେ ନା 7/5/10। ତାପରେ 7/41/100 ଏଇଟା ତାମାନେ 74 73 ଗଲା ଏଇଟା ହେବ କେତେ 74 ଏଇ ଯୋଉ ଗାରଟା ରହିଲା ତା ପର ଗାରଟା ଏଇଟା ଲେଖିବା କ'ଣ ନା 7/41/100 ହେଲା। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଏଇଟା ଅଛି ତେଣୁକରି 7/5/10 ହେଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ 7/3/10 ଏଟା ସବୁଠାରୁ ପଛରେ ଅଛି ତେଣୁ 7/3/10 5/100 ଏଇଟା ଆମର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଇଟା କେତେ ଅଛି 65/10 15/100 ଏଇଟା ଯଦି 60 61 62 63 64/10 ଏଇଟା ଆମର ହବ 65/10। ତାପରେ 100 ହେଲେ ଏଇ ଗାରଟା ଆମର ହବ କ'ଣ 65/10 ତାପରେ 15/100। ନେକ୍ସଟ ଏଟା ରହିଲା 5/87/100 ମାନେ 58 ପରେ 7ଟା ଗାର 60 59 58 ଏଇଟା ହେଲା କେତେ 5/80/100 ତାପରେ ଏଇ 7 ନମ୍ବର ଗାର ଏଇଟା ଆମର ହେଇଯିବ କେତେ ନା 5/87/100 ତାପରେ 5/7/100 ଯୋଉଟା ଏଟା ଗାର ଭିତରେ
ନାଇଁ 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବାଇ 100 ମାନେ ମୋର ତାର 5 ଗାରଟା ମିଳିବ। 5 ଗାର ପରେ ଛୋଟ ଗାର ଯୋଉଟା ରହିବ, ମନେକର ଏଇଟା 5 ରହିଲା, 5 ପରେ ଏଇ ଗୋଟେ ସ୍କେଲ୍ ରହିଲା 1 2 3 4 5 ଏଟା ମଝିରେ ଟିକେ ବଡ଼ ଗାର 6 7 8 9 ତାପରେ ଏଇଟା ଆମର ଥିବ 51। ତ ଏଇ ଗାରଟା ନାହିଁ ଆମର ପୁରା ପଛକୁ, ଏଟା ବହିରେ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଗାରଟା ରହିବ ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ହବ କଣ ନା 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବାଇ 100। ଯଦି ସେ କହିଥାନ୍ତା କେତେ କି 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବାଇ 10, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା କଣ ନା ଏଇଟା 60 59 58 57 ଏଇଟା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା କଣ ନା 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବାଇ 10। ବୁଝିଲେ ନା? ତ ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏବେ ଯୋଗଫଳ କରିବା। ଏଠି 3 ବାଇ 10 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 4 ବାଇ 100। ଏଟା ମିଶେଇଲେ ଆମର କେତେ ହବ ନା ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ କରିଦେବା। ଏଟା 3 କୁ 3 ରହିଲା 3 ବାଇ 10, ଏଟା ହେଇଯିବ 4 ବାଇ 100 ସରିଗଲା। ତାପରେ ଏଟା 9 2 11 5 ଯାକ 6 ବାଇ 10 7 3 10 ବାଇ 100। ଆକୁ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା, यार गोटे शून्य काटिदबा, ताल 6 बाय 10 1 बाय 10 मिसिक हो केते 7 बाय 100 लगे। ताहले एटा हे जो केते ना 11 पूर्ण एटा हे जो 6 बाय 10 प्लस 1 बाय 10 मिसिक हे गला 11 पूर्ण 7 बाय 10 हैला। तापर सी 15 14 मिसिक हे गला मोर केते एठी 29 6 3 हे गला 9 बाय 10, तापर 6 4 मिसिक 10 बाय 100 10 बाय 100 माने पुणी 1 बाय 10 पुणी 9 बाय 10 1 बाय 10 मिसिक हे जीव 10 बाय 10 10 बाय 10 माने पुणी 1 पुणी एठी हमर अछि केते 29 तेथरे पुणी 29 मिसले हे जीव केते 30। तो जो सी नंबरटा रहला यार आंसर मोर केते हे जीव, आंसर एठी मोर हे जीव 30। बुझेला। अब डी देखिबा। डी रे कोन कहला एठी ना 7 रु 4 गला हैला मोर केते 3 एट 7 रु 4 गला 3 3 पूर्ण 3 बाय 100। एटा देखिबा 8 रु 5 गला हे गला 3 6 रु 3 गला हैला 3 ताल 3 पूर्ण 3 बाय 100। एटा एफ। एटा कोन करबा ना 12 अछि, एटा 6 बाय 10 9 बाय 10 6 रु 9 जाई हबनी। तेणु एईटा को हमें कोन लिखि दबा 12 रु गोटे 1 आकु देई दबा, एटा हमें लिखि दबा कोन ना 11 पूर्ण एटा 10 आकु मिसि गल के 11 पूर्ण 16 बाय 10 हे गला। ताले 16 रु 9 गला केते हे जिवो 7 पुणी एटा पुणी 2 बाय 100 रु 9 बाय 100 जाई परिबन, पुणी ये आकु 1 देई दबो। बुझिले ना? माने एटा मोर हे जिवो केते ना 15 बाय 10 हे जिवो, एटा हे जिवो 12। ताले 11 रु 9 गला 11 को 11 रहिला, तापरे 15 रु 9 गला 6 बाय 10, तापरे 12 रु 9 गला हे जिवो 3 बाय 100। बुझिला ना? तो आज भिडियोटी केमिति लागिला ताहा कमेंट माध्यम जणाइबाक अनुरोध। भिडियोटी भल लागिथिले भिडियोटी को लाइक करिवे और चैनल टी को सब्सक्राइब करिवे। धन्यवाद।